السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر بات کر رہے ہیں کہ اسلام میں کیا کیا چیزیں منع ہیں، اور اس لحاظ سے آج اس کا سیریل نمبر 17 ہے۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ حج اور عمرے کے بارے میں کہ حج میں کیا چیزیں منع ہیں، تو ایک ترتیب سے بات کریں گے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حج کا چھوڑنا منع ہے۔ جس آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے، اگر وہ 1 سال 2 سال جان بوجھ کر کے ڈیلے کر رہا ہے، وہ جب بھی حج کرے حج تو اس کا ہو جائے گا، لیکن یہ ڈیلے کرنے کا گناہ ضرور ملے گا۔ جیسے اس کے اوپر اس سال حج فرض ہو گیا، ابھی محرم چل رہا ہے، پیسے اتنے آ گئے ہیں، اب وہ کوشش کرنا شروع کر دے۔ اگر وہ جان بوجھ کر کوشش نہیں کر رہا ہے اور ٹال رہا ہے تو جب بھی وہ حج کر لے ٹھیک ہے، حج ہو جائے گا، لیکن یہ جتنے سال اس نے ٹالا ہے نا، اتنے ٹالنے کا، لیٹ کرنے کا گناہ ہر حال میں اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی، یعنی پیسہ دیا اور طاقت دی، وہاں تک جانے کا راستہ ٹھیک رہا، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَحُجُّ فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، رواه الترمذی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پھر اس بات کی کوئی بڑی بات نہیں ہے یا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ایسا شخص چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نماز کفر کے درمیان میں ڈسٹنگوش کرتی ہے، فرق کرتی ہے، لیکن حج کے بارے میں کہا گیا ہے کیونکہ کافر نماز نہیں پڑھتا، لہذا نماز کفر سے فرق کرتی ہے۔ یہودی اور نصرانی حج نہیں کرتے، لہذا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اسی کیٹیگری کا ایک آدمی ہے، یعنی یہ بھی یہودی ہے یا نصرانی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کے مر جائے، لہذا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو حج جو لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، لیکن ایک بڑا طبقہ اس کو کیا کرتا ہے، ٹالتا رہتا ہے۔ ایک روایت جو ہے مجموع الزوائد میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیاوی غرض کی وجہ سے حج کو ڈیلے کرتے ہیں، مثال کے طور پر نہیں ابھی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی جو ہے وہ گھر نہیں بنایا ہے، ابھی فلاں کام ہے، اس طریقے سے جو لوگ ڈیلے کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بندہ حج کر کے واپس بھی آ جاتا، لیکن ان کا کام نہیں ختم ہونا ہے، کیونکہ یہ تو ایک ایسا چکر ہے زندگی کا کہ جو ختم نہیں ہونے والا چکر ہے، لہذا یہ جو ہم ڈیلے کرتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے، گناہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اسی حدیث کا اور ایک ٹکڑا ہے، آپ نے فرمایا کہ مرد اور عورت کسی ایسے کام میں بخل کرے جو اللہ کی رضا کا سبب ہو، اور اس میں بخیل کرتا ہے آدمی، تو ایسی شکل میں اس کا پیسہ پھر ایسی جگہ لگتا ہے کہ جہاں پر اللہ لگانے پہ ناراض ہوتا ہے۔ جب اللہ کی رضا میں نہیں خرچہ کیا جاتا ہے تو اس کی ناراضگی میں پیسہ کیا ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں عورتیں بہت زیادہ انوالو ہیں، اور عورتیں نہ جان بوجھ کر مسئلہ پوچھتی ہیں اور نہ ان کے شوہر مسئلہ بتاتے ہیں۔ جس عورت کے پاس بھی اتنا زیور رکھا ہوا ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکتی ہے، اگر اتنا ہے کہ 2 جا سکتے ہیں تو وہ کسی کو پکڑے، شوہر کو پکڑے، باپ کو پکڑے، سب سے پہلے شوہر سے کہے، شوہر اگر کہہ رہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو کسی بھی محرم کو پکڑے اور پکڑ کر وہ اپنے سونے کو بیچے اور حج کر کے آوے، یہ اصل حج ہے۔ اور بقیہ یہ کہ اگر ایک ہی کے آنے جانے کا خرچہ ہے تو پھر ایسی شکل میں اگر کوئی اتفاق سے اس کا محرم جا رہا ہے تو اس سے کہے بھیا مجھے بھی لیتے چلیے۔ بہرحال اس میں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے یہ بات بھی منع فرمائی کہ عورت بغیر محرم کے حج نہیں کرے۔ ویسے تو مطلقاً بھی یہ بات ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، لیکن حج کا سفر ایک عبادت کا سفر ہے، اس میں بغیر محرم کے جو عورتیں جاتی ہیں اور اس میں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ آپ کے اسی شہر سے ایک مولانا صاحب غیر محرم کو لے کر کے گئے حج کرنے، فتویٰ دیتے ہیں، اسی حج میں گئے،
غیر محرم عورتیں ان کے ساتھ گئی, کوئی ان کا محرم موجود نہیں تھا. فتوا لیں گے, آپ دے دیں گے. یہ جو عوام میں خرابیاں ہیں نا, اس کی خرابی کی وجہ علماء ہے. علماء کے اندر جب عمل ختم ہو جاتا ہے تو اس کا ریفلیکشن کس کے اوپر ہوتا ہے؟ عوام کے اوپر ہوتا ہے. لہذا ایک دم جو ہے, جب اگر عورت کا محرم کا خرچہ نہیں ہے یا محرم موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر سے حج فرض ہوتا ہی نہیں ہے. حج فرض نہیں ہوا اس کے اوپر. لہذا محرم کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بحقی کی روایت ہے, پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں جو ہے وہ حج نہیں کیا ہوں لیکن میں قرضہ لے کر حج کرنا جانا چاہتا ہوں, تو کیا میں قرضہ لے کر کے حج کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ قرضہ لے کر حج نہیں کر سکتے. اچھا, اس میں ایک کیفیت ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی پلاٹ کا دھندا کرتا ہے, یا ایک آدمی کے پاس کھیت ہے, کسان ہے, کھیت ہے, کیش پیسے نہیں ہیں, وہ قرضہ لے رہا ہے, قرضہ لے کر کے حج کرنا جانا چاہ رہا ہے. جانے سے پہلے وہ لکھ کر کے جائے, میں اتنا پیسہ لیا ہوں, میری اس پراپرٹی کو بیچ کر کے دے دیا جائے اگر خدا نہ خواستہ میں مر جاؤں. تو پھر ایسا بندہ قرضہ لے کر کے جا سکتا ہے, کیونکہ جتنا قرضہ اس کے پاس ہے اس سے زیادہ پراپرٹی کیا ہے اس کے پاس یہاں موجود ہے. تو ایسی شکل میں یہ قرضہ نہیں ہوا, گویا کہ اس کے پاس کیش پیسہ نہیں ہے, پیسہ ہے دوسری شکل میں ہے. زیادہ ایسی شکل میں یہ قرضہ لے کر کے جا سکتا ہے. یہ عمرے کے بارے میں بھی ہے. بعض لوگ عمرے میں سوال کرتے ہیں کہ ماں صاحب میرے اوپر قرضہ ہے, میں عمرے پہ جا سکتا ہوں کہ نہیں. اگر اتنا قرضہ ہے اور اس سے زیادہ پراپرٹی ہے تو آپ لکھ کر کے جائیں, بتا کر کے جائیں ذمہ داران کو کہ میرے اوپر اتنا قرضہ ہے, اگر ہم کو کچھ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو آپ میری پراپرٹی پہ اس کو ادا کر دیں. تو پھر ایسا بندہ وہ قرضہ نہیں کہلاتا. یہ قرضہ اس لیے ہے کہ آپ ٹال رہے ہیں, مطلب بیچنا چاہیں بیچ کے چلے جائیں, اس کو بھی نہیں بیچنا چاہ رہے, اس وجہ سے یہ فتویٰ دیا گیا. تو اس طریقے سے اس کا بھی خیال رکھیں. میقات, جب بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ میقات کا ہوتا ہے. دیکھیں اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک میقات ہے, یعنی باہر کے لوگ جو میقات آتے ہیں, جو ایک باؤنڈری ہے. میقات کے بعد حرم کے درمیان کا ایک ایریا ہے اور پھر حرم ہے. تو گیا 3 چیزیں الگ الگ ہو گئی. ہم سارے لوگ میقات سے باہر جاتے ہیں لوگ. یہ لوگ کبھی بھی میقات کو کراس کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ہر حال میں اس کو احرام پہننا ہی پہننا ہے, چاہے وہ کیا کہتے ہیں تجارت کی غرض سے جا رہا ہو, چاہے وہ کسی رشتہ دار سے ملاقات کی غرض سے جا رہا ہو. اگر آؤٹ آف میقات سے کراس کر رہا ہے تو لازم ہے کیا کرنا ہے, اس کو ہر حال میں احرام باندھنا ہی باندھنا ہے. تو میقات کو کراس کرنا منع ہے بغیر احرام کے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کبھی ایسا معلوم ہوتا تو اس کو واپس کرتے تھے کہ جاؤ میقات سے دوبارہ کیا کرو, پھر احرام باندھ کر کے داخل ہو. یہ اس حرم کا احترام ہے. حرم الگ چیز ہے, مسجد حرام الگ چیز ہے, اور میقات الگ چیز ہے. جو حرم ہے اس کے اندر مسجد حرام ہے, اس مسجد حرام کے اندر بیت اللہ ہے, لیکن جو ثواب ہے نا وہ حرم کے علاقے کا ہے. اسی لیے مسجد حرام کو جو ایکسٹینشن کیا جاتا ہے, ہمیشہ کیا جاتا رہتا ہے, اتنا ہی اس کو بڑھایا جا سکتا ہے کہ وہ حرم کے ایریے کو کراس نہیں کرنا, حرم کے اندر ہی رہنا. اب جیسے عورتیں وغیرہ جاتی ہیں, اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں بھی ہر نماز میں بیت اللہ جاؤں گی. حالانکہ اگر آپ حرم کے ایریے میں ٹھہرے ہیں, 99% حرم کے اندر ہی ٹھہرے رہتے. حرم سے مراد حرم کا وہ ایریا ہے. اگر اس کے اندر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں, وہاں بھی آپ جو نماز پڑھیں نا اس کا ثواب بھی 1 لاکھ ہے. بیت اللہ جانے کا ثواب الگ ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن وہ جو 1 لاکھ کا ثواب ہے وہ مسجد حرام کا نہیں ہے بلکہ حرم کا ثواب ہے. وہ پورا حرم کا جو ایریا ہے, کسی طرف 17 کلومیٹر ہے, کسی طرف 21 کلومیٹر ہے, کسی طرف 7 کلومیٹر ہے, وہ پوری جو ہے وہ باؤنڈری کیا ہے انہوں نے کھینچ دی ہے, جس میں کسی بھی کافر کا داخلہ کیا ہے ممنوع ہے, وہ حرم کہلاتا ہے. تو اس طریقے سے عورتوں میں یہ بات بھی ہوتی, اس کو بھی نوٹ کرنا چاہیے. تو بہرحال بغیر احرام کے میقات کو کراس کرنا جو ہے وہ منع ہے. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں, ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ مکہ مکرمہ بھی جو ہے بغیر احرام کے نہیں داخل ہونا چاہیے. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ایک آدمی میقات کے اندر ہی رہتا ہے
मिकात के अंदर रहता है, हरम के बाहर रहता है। तो ऐसे शख्स के लिए क्या है, तो ऐसे शख्स के लिए यह है कि वो बगैर एहराम के दाखिल हो सकता है, क्योंकि वो अंदर का आदमी है। लेकिन अगर उम्रे की नियत करेगा तो फिर लाजिम में क्या करेगा, वो एहराम बांधेगा। बहरहाल इसी तरीके से जब बंदा एहराम बांध देता है तो क्या चीजें मना है, ये लंबी एक लिस्ट है कि जब बंदा एहराम बांध लेता है तो उसको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीजें मना है। मैं तरतीब से चल रहा हूं ताकि आपको पूरी बात मालूम हो जाए। सबसे पहले यह है कि जब बंदा एहराम का इरादा करता है तो ये लोग समझते हैं कि एहराम वो उस कपड़े का नाम है। सबसे पहले ये नोट होना चाहिए, एहराम नाम है उस नियत का। इसीलिए आप उस एहराम को फ्रेश होने के लिए उतार दीजिए, दूसरा बदल लीजिए, नहा लीजिए, तो आप एहराम नहीं उतारे, क्योंकि असल तो आपका एहराम क्या है, नियत है। वो एक अलग बात है कि वो एहराम का एक कपड़ा कहलाता है, लेकिन असल क्या है, वो नियत है। यही वजह, औरतों का तो कोई एहराम नहीं होता है, औरतों के लिए कोई खास कपड़ा नहीं होता है। तो असल चीज क्या है, नियत है। जब बंदे ने एहराम की नियत कर ली तो फिर ऐसी शक्ल में अब उसको, मर्द को जो है ना, किसी किस्म का सिला कपड़ा पहनना मना है। सिला कपड़ा वो नहीं पहन सकता है, हर हाल में उसको क्या है कि बगैर सिला कपड़ा पहनना है। तो इससे जो है वो परहेज करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरीके से जब एहराम पहन लिया आदमी, यानी नियत कर लिया, तो फिर ऐसी शक्ल में चाहे मर्द हो और चाहे औरत हो, उसको मुंह का छिपाना मना है। मिसाल के तौर, औरत अगर पर्दा करना भी चाहती है तो इस तरीके से वो पर्दा करे कि पर्दे का कपड़ा उसके चेहरे को टच नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर उसने हैट लगा लिया ऐसे है, अब उसके सामने उसने क्या किया, कपड़ा गिरा लिया, तो वो जो कपड़ा है पर्दा तो कर रहा है, लेकिन वो कपड़ा डायरेक्ट फेस को क्या है, टच नहीं हो रहा है। तो फेस पर टच नहीं कर सकते हैं। मर्दों को भी यही हुक्म है, औरतों को भी यही हुक्म है। अब जैसे आप सोते हैं, बाल लोगों की आदत है कि वो क्या कहते हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक सर ढांक करके सोते हैं। एहराम की हालत में ऐसा नहीं किया जा सकता है। या बाल लोगों की आदत क्या है कि उल्टा लेटते हैं और तकिए के नीचे, तकिया मतलब ऐसे रखने के बजाय माथे के नीचे तकिया होती है और वो तकिए में उल्टा लेटे रहते हैं, उससे भी जो सर छुपता है उसकी भी इजाजत नहीं है। बहरहाल मतलब बेसिक बात क्या है कि सर मर्दों का और चेहरा भी मर्दों का, औरतों का सिर्फ चेहरा, ये हालत एहराम में क्या है, खुला रहना चाहिए। अगर ढांक रहा कोई आदमी तो ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो डायरेक्ट कपड़ा चेहरे पर नहीं पड़े। इसी तरीके से जूता या चप्पल जो है वो मर्दों के लिए मना है। जूता और चप्पल की तारीफ ये है, एक जूता ऐसा है कि वो ऊपर की जो हड्डी उठी हुई होती है, ये हड्डी खुली है। मतलब जूता ऐसा है कि उस ऊपर से, जैसे आप ये कह लीजिए 2 फीते वाली चप्पलें हैं, वो 2 फीते वाली चप्पल जो होती है, जो पहनता है बंदा, तो ऊपर की हड्डी खुली रहती है। अगर ऐसी चप्पल है, ऐसा जूता है, जो कुछ भी है कि ऊपर की हड्डी खुली रहे और साइड का टखना खुला रहे, तो फिर ऐसा कोई भी जूता चप्पल पहना जा सकता है। लेकिन जिससे टखना तक पहुंच जाए और ऊपर की हड्डी बंद हो जाए, फिर ऐसी चीज पहनना चाहे चप्पल के तौर पर, जूते के तौर पर मना है। इसी तरीके से मर्दों के लिए जो है, ये मर्दों के लिए है, औरतें पहन सकती हैं। इसी तरह मर्दों के लिए जो है ना, मोजा पहनना मना है, क्योंकि जब मोजा पहनेगा तो ऊपर की हड्डी भी और साइड की हड्डी भी क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। औरतें अगर मोजा पहनना चाहती हैं तो पहन सकता है। सर्दी की वजह से एहराम की हालत में मर्द दस्ताना नहीं पहन सकता। दस्ताना जानते हैं, जो हाथ से पहना जाता है, मतलब सर्दी है या किसी वजह से वो दस्ताना, चाहे वो चमड़े का पहन रहा हो, कपड़े का, किसी का दस्ताना पहनना भी मना है। इसी तरीके से एहराम की हालत में बदन पर डायरेक्ट तेल लगाना मना है। तेल में चाहे खुशबू हो और चाहे खुशबू न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। न औरत को तेल लगाने की इजाजत है, न मर्द को तेल लगाने की इजाजत है। इसी तरीके से डायरेक्ट खुशबू लगाना या खुशबू सूंघना दोनों मना है। खुशबू जिसको आप खुशबू कहते हैं, मिसाल के तौर पर एक फल में खुशबू आती है, आप लेकर के सूंघ रहे हैं, ये सूंघना भी मना है। या खाने में केवड़ा डाल दिया गया है, केवड़ा डाल दिया जाता है बिरयानी वगैरह में, तो फिर ऐसा खाना भी क्या हो जाएगा, मना हो जाएगा। या शरबत में जो है केवड़ा डाल दिया जाता है या कोई खुशबू की चीज डाल दी जाती है, तो खाना पीना जो कुछ भी है उसमें जो भी खुशबू की चीज है वो मना है। खुशबू का इस्तेमाल खाने पीने के साथ साथ
खुशबू के तौर पर भी मना। मिसाल के तौर पर आपने एहराम यहाँ से बांध दिया, अब फ्लाइट में आप जा रहे हैं तो वो फ्रेश होने के लिए आपको एक टिश्यू पेपर लिक्विड देता है। वो टिश्यू पेपर क्या होता है, वो स्मेल वाला होता है। जब आप एहराम की हालत में हैं तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बातें छोटी होती हैं, लोगों को मालूम नहीं रहती हैं, तो उससे उसको परहेज करना चाहिए। या इसी तरीके से क्या कहते हैं, साबुन है खुशबू वाला, तो उसका भी क्या है, उसका भी इस्तेमाल जायज नहीं है। बहरहाल कहना ये चाह रहे हैं कि खुशबू की कोई भी चीज लगाना, सूंघना, खाना, पीना, सबका सब मना है, कुछ भी नहीं होगा। इसी तरीके से उलझे हुए बाल के लिए कंघी करना मना है, क्योंकि हदीस में क्या आता है कि उसकी तारीफ की गई है उस आदमी की कि वो अल्लाह के दरबार में आया हुआ है जिसके बाल क्या हैं, उलझे हुए हैं। तो आप हाथ से कर सकते हैं, दाढ़ी है कर लें, या सर आपको तकलीफ हो रही है ज्यादा तो आप सर को सीधा कर लें, लेकिन ये कि उसको कंघी से करना ये मना है। इसी तरीके से जूं, अगर औरतों को या किसी को भी जूं पड़ गई है तो जूं निकाल कर मारना भी मना है। अब उसको ये मालूम हो गया निकाल कर मारना मना है, तो उसने क्या किया कि निकाल करके दूसरे को दे दिया मारने के लिए, ये भी मना है। या ये निकाल करके उसने ना मारने के बजाय आग में डाल दिया, ये भी मना है। या निकाल करके तेज धूप में उसने डाल दिया, ये भी मना है। वो जो जुआ हमारे साथ है वो निकल जाए, निकाल कर आप उसको ऐसे फेंक दें, लेकिन मारने की नियत से आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते हैं, समझे नहीं, क्योंकि वो हालत एहराम में क्या है, वो जुआ भी हो गई गोया की, लिहाजा उसका भी एहतराम बरकरार रखना चाहिए। इसी तरीके से जब तलबिया बोलता है आदमी, अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो तलबिया में भी बात चीजें लोगों को मालूम नहीं होती हैं। जब बंदा तवाफ करता है, कोई भी तवाफ कर रहा है, तो जैसे सबसे पहले तलबिया आती है तवाफ क़ुदूम में खासकर, जब आप तवाफ करेंगे तो तलबिया फौरन रोक दी जाएगी, कई तलबिया नहीं पढ़ सकते उस वक्त। अब आपकी सारी तवज्जो क्या है, अपने तवाफ पर होगी। तो इस तरीके से तलबिया के बारे में तलबिया